का कपड़ा मैं बाकी सब छिंदी रे मालूम ना कौन टकनी बेंगलुरी हिप हॉप का डॉन बीट पूरा फायर गाना भी बम खड़ते नहीं खड़का तो चौक। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমি গুলজার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটার নাম হলো মালুম নেহি কন, হিন্দি সং, হিপ হপ সং। আর সেই সঙ্গে অভিনয় করছে তোমার সলমান ইউসুফ খান। সে একদম মানে কি ওই গানটা মধ্যে তোমরা ফুল এনজয় করতে পারবা। এই গানের মধ্যে ইসরায়েলটা তো ভাই দই দিছে, ওরা মাত্র দই দিছে একদম। গানটা সেই মজার। চলো শুরু করা যাক ভিডিওটা। এ এ Check. ওয়াও, সেই मालूम ना कौन टकनी बेंगलुरी हिप हॉप का डॉन पूरा फायर गाना भी बम खड़ते नहीं खड़के तो चौक पूरा जाम मीटर भी फुल राता में जाम अव्वल से अव्वल के ऊपर का काम सुबह भी हमें ची शाम बेंगलुरु के सुबह बहुत शिवाजी नगर हवा की नाम एक आधी चाय के साथ पूरा काम क्या बोलती चिच्चा क्या बोलती माम बड़ी पहचान करी बड़े बड़े काम का जाम गाड़ी में निकले तो हो जाती शाम RX की पीली शाबाद का जाम हमारे टोली से ठोले परेशान डरते नहीं किसी से लाओ टोली खुशी से इंडिया टूर शो करूं हर एक सिटी में दिल्ली टू मुंबई मुंबई टू पुणे में बेंगलुरु बज रहा हर सिटी में बैठ मेरी गाड़ी में चल मेरे सिटी में चौक में सवेरा और शाम यूपी सिटी में हल्के में लेना को आते नहीं गिनती में मखमल का कपड़ा मैं बाकी सब छिंदी रहे इजराइल শেষ করে দে ভাই। চলো मालूम ना कौन टकनी बेंगलुरी हिप हॉप का डॉन बीट पूरा फायर गाना भी बम खड़ते नहीं खड़का तो मीटर भी फुल आता में जाम अव्वल से अव्वल के ऊपर का काम सुबह भी हमें शाम बेंगलुरु के सुबह वो हमारा नाम आती भी मर्जी से जाती भी मर्जी से किच्चा के फैंस में यूपी के पिक्चर में रॉकी के डायलॉग से कोलार के सिटी में मारू शबाना डी बॉस अपनी मर्जी के बट्टों के वास्ते हमें जान देती खुशी से छोकरियों के चक्कर में जाते नहीं गलती से मजहब के नाम पे लड़ते नहीं भाइयों से मॉडल व गंजली हिरती भी चंद्रा नगर व्हाइट फील्ड का जाम सुबह में फीनिक्स बिहार में शाम क्या बोलती बट्टे क्या बोलती माम क्या कुवेट कर ले को हो जाती शाम MG रोड यूट्यूब के नाम इधर भी देखो इंटरव्यू का काम कैनेडी का पिक्चर बाइकर का काम रात की बिरयानी एम्पायर के नाम मालूम ना कौन टकनी बेंगलुरु हिप हॉप का डॉन पूरा फायर गाना भी बम खड़ते नहीं खड़के तो मीटर भी फुल आता में जाम अव्वल से अव्वल के ऊपर का काम सुबह भी हमें शाम बेंगलुरु के सुबह वो हमारा नाम। তো গাইস, কেমন লাগলো ভিডিওটা? আশা করি সবারই ভালো লাগছে। আমার তো ভাই ফুল এনজয় করছি ভিডিওর মধ্যে। আর ভাই ইসরায়েলটা তো খুব ধুয়ে দিল একদম, সে একদম পায়ের নিচে রেখে দিল কান্নার মধ্যে। আর এখানে একটা কথা বলছে যে ভাই, যে ধর্ম লয়া কোনো রাজনীতি করা উচিত না, মানে ধর্ম লয়া কোনো রাজনীতি করবে না, সেটা বলছে। এটা একদম ফাইন ভাই, একদম সেই মজা লাগছে যে এই টপিকে নিয়ে। আর ইসরায়েলটা যেখানে ধুয়ে দিছে একদম সেটা পায়ের নিচে একদম একদম সে লাগাইছে ভাই। যে ইসরায়েলে যেগুলো ঘটনা করছে তোমার ফিলিস্তিনের সাথে, তার জন্য তো এটা ভাই প্রাপ্ত হবে একদম। আর একটা আমি মুসলিম হয়তো একদম এটা পারি না ইসরায়েল সাপোর্ট করতে, ইসরায়েলে কোনোদিন সাপোর্ট করবো না ভাই। আর যে গানটা একদম ফাইরে দিছে একদম গানটা, বুঝছো? তো গানের মধ্যে তোমরা শুনলে একদম পুরা ফুল এনজয় করলাম গানের মধ্যে যেগুলো কথা শব্দ বলছে শব্দগুলো তো একদম ভাই হাই কোয়ালিটি, একদম তোমার বুঝিয়ে বুঝতে পারো, তুমি বুঝতে পারবা। আর কি কম ভাই, পুরা মজা লাগছে, পুরা এনজয় করলাম। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবা, কমেন্ট করবা, বেশি বেশি কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা, লাইক করবা, আর সাবস্ক্রাইব করবা, আর বেল আইকনটা বাই রাখবা, যে আমি নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া লাগলে তোমরা পাবা ভাই। তোমরা এই কারণে ইমার্জেন্সি করবা, ঠিক আছে?
আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব তো করে দিও যে। আর তোমরা কি কি কিরম ভিডিও আমাদের রিয়াকশন চাও তোমরা কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেবা, আশা করবো আমি দেওয়ার লাগি চেষ্টা করবো। তো ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।